here and welcome back to my channel. So today guys, we're here at Feathers Aesthetic Clinic here in Mango Avenue. So they're located here sa ITC building. Igbawra siya sa dim sum guys, at yung landmark kay nasa sa atbang sa National Bookstore dito sa Mango Avenue. Today guys, kay magpa-microblade me. Si Tita kay magpa-microblading, ako kay magpa-keratin lift for my eyelash. I will show you the whole process of microblading and Keralift. I hope na ma-enjoy mo, and if you're interested, so you might want to check out Feathers Aesthetic Clinic also guys. So if you're ready, let's go! Magbuot sa forma sa kilay? Depende ma'am sa unsay mong gusto. Dayon ko ano na mag-draw, mag-shape man. So doon ang imong shape sa imong kilay, then mag-forma mi before mi mag-start, then ipakita nimo if okay ba ka sa shape niya. Yeah, ako mismo. So right now guys, Yes, we'll be applying the anesthesia. Ready na ka, Tita? Nanihara rin. Para kilay is life man, ha? Kilay is life naman yun Kilay is life. Ito na siyang limpyoan before na tugutan. Pagka nagkatag. Nag-apply sila sa anesthesia. And this is Ma'am Ruby, one of the microblading artists here in Feathers Aesthetic Clinic. Alright, taste friends, so ready na ko guys for my Keralift. This is Miss, ano yung name? Ethel mo. Ethel, so siya ang mag-assist, mag-kuhan sa kong eyelash. Nakakita na ako sa world after pilka. Love it! Kani dili nga part, kidagan siya kanang kay murag kung sa buko ka ng baby hair gani ma'am. Sa bubo. Ano siya kanang mga baby hair gani nga bubo kay sa diri nga level na jud ang iyang puros tag-as. So, ano na siya guys? Tanaw guys. Diba? Natural ra siya tanaw. Dili kay siya like, kung magpa-extension ka kay maklaro man siya na extension siya, diba? So, kani kay murarag siya kuan. Dili na ka need mag ano. So, unsa na mo? Unsa man ako mga aftercare ani like kuan, mga do's and don'ts kay para makakuan ko. First, ay mo buhaton na ma'am. 24 hours dili ka maligo, then ligo ka, dili nimo siya i-rub para dili siya dali mo fall down. Kaya makabidisina ba. Then, always makeup, bawal siya, hot steam. Kana ka siya, yung mukhang batayanan. Pwede na sabihin mo siya kuan, tangan og mascara mo. Ay siya i-curl. Okay. Dili pwede mag-girl. Okay. So, at least, kabaw na ta guys, mga kuan. And then, mga pila ni siya ka-months mo last month? 2 to 3 months. 2 to 3 months. Oh, okay ra kaayo, di ba? So, yes. Thank you! Thank you kayo ma'am. Di ba? Hello, Miss Kat! Finally, nakita na jud ta! Wow, ang lash ni mo. Nice ra. See? Charot! Naapi jud kay ko sa kong lash karon kay. Kuan ra siya. Nice. Nagkita na gyud today. As in! Online friends rami. Oo. So, nag-start na sila, guys. Mao dai mayo kayo siya mo paint. Ha? Grabe kayo, nice kayo na siya mga painting.
Okay, nagpinting ano? Okay. Gani, yan yung mga painting na Miss Kat. Amazing kayo, di ba? Grabe na din ay sukod-sukod, no? Ready na din ka, tita, para sa mga Christmas party. Naman kaya, Imo tita. juga. Imo nga gigapilapil na dito. Next step kay magkuhan taga-Americano. Char lang! Tagay ko Amerikano dia. I-market mo na siya din. Yung market. Isa kay, kuha naman na siya officially single. Correct. Yay! New life! What a relief. So right So- now guys, kay nag-mapping si Ma'am Kat, Miss Kat, sa kilay. And also na yung format tita, ikaw ang nagpili, ana. Yeah, she specifically requested nga medyo lapad diri sa front. And then na ay arc gamay and then very thin sa tail. So mapping is very important kay kuan each facial structure is different. So lain-lain yun na og shape per person. And then there's no menu for eyebrows because mo na each facial structure is unique man to each individual. So it may look very wide. Kaya ang imong ma-imagine is based sa outline, full on color siya. But hair strokes man ta, which is ang microblading, is na siya spaces in between each hair stroke. So dili siya as harsh, di siya ingon nga dark jud kaayo. Except for here, maybe sa tail is ang strokes nato dugol kaayo kay upaw man ang tail. So we need to make sure nga defined siya, klaro gud kayo siya. And then for alignment, gisaka ko ni siya. Kani siya daghan kag hair diri sa ubos. So once healed na, you need to make sure that you clean this up, this area sa bottom, kay para ma-appreciate nimo ang shape. Kay di man mo stop og grow ang hair when you have microblading done. So let me know unsa may imong ganahan i-change. Okay ka ani sa tail. This is standard nga measurement. For second session, we can extend it a little bit more. Pero sa second, na di kay ko ma-recommend we do it on the first session, ha? And as you can see, there's no bleeding. Okay. We're using anesthetics nga na ay vasoconstrictor, so maka-prevent siya, maka-help siya to stop from kuan. How is it different from the tattoo man? Ang tattoo is very deep, and then they use tattoo nga ink, which has a hot or bigger nga molecular structure compared to pigments. And then ang pigment code is high quality man sad siya. And then it's not gonna last long, unfortunately, kung nindot imong kilay. So mo fade out yun siya eventually because the implantation of the pigment is very superficial. So we only hit the epidermal layer of the skin, or sa ibabaw lang gamay sa dermis. We can't go deeper than the dermal layer, or mostly di gid ko maigo sa dermis. Kay usually kung sa dermis na, that's too deep na. It may last long pero mag-discolor siya eventually. How long will it last, ma'am? Depende on every skin type is different man, no? So sometimes it can last 2 to 3 years depending on your skin type, dugay na siya, no? lifestyle. Once you're done with the second session, mo last na siya og 2 to 3 years. Although there are skin types pud mag-need sila touch up every year. So depende sa na if your lifestyle is you're constantly exposed to kanang kuan direct sunlight, if you're a diver, kana exposure to salt water, o maka-affect na siya. And then skincare is also a huge factor in retention. So if you're using skincare nga na exfoliating properties, maka-kuan paspas sa fading. So depende. And then kuan, but you can do touch up every year. So wala ray sakit, no? Sa man imong na-feel, tita, so far? Nakatulog ra siya. Tugtog ra gid ko. Nakatulog ra jud ka.
Wala rin Wala sakit. man, Ang wala man. pain level from 1 to 10. Sakit pa nang mag-ibot sa kilay. Oh, So, nga na, kaya ingon effective sila, yun kayo. ingon sila kay, kuan daw ka ng, basta microblading kay sakit daw. Actually, Nga lang, huban, that's mahu- a reason for that is very bad anesthesia, very poor quality nga anesthetics, and then kuan ang depth is sayo too deep lang kaayo ang pagduot. So dapat controlled jud kaayo ka when you implant the pigment. And then dagko nga needles ang gamit sa uban. So usa sad na siya sa reason. And then amo anesthesia very effective gid kaayo siya. It's from the US. So dili siya from Shopee, Lazada, which is what a lot of people are doing now. So kuan, you can be rest assured nga comfortable gid ang imuhang experience. And kami pod, it's easier for us. We're more comfortable working on the skin if ang client comfortable pod. So mo na nanay kilay. So iyang tail kailangan papunaan. As you can see, wala siya tail. So trabahoon na to ang tail. So this is how the first pass looks. Very light pa kayo siya. But eventually, after tag second coat, mas mapurma na na siya. This is basically the structure. Magbadis-badis Dili na, kita. Kaya na kay kilay daan. Mata pa lang nimo. Pak! Kilay na daan. Ganahan mo kay sila na pa sa binadisa daw kilay kay ako tato ba ko dili oy badlis ra ni. Eh ako man pormahon pag So, first thing, you need to make sure that your brows are always moist. Keep it moist for at least 8 to 10 days. And then, do not get it wet. So those are the top two things you need to remember. The reason why you need to keep it moist is to prevent scabbing and to also kanang up the chances of the strokes retaining. So ang makahelp nga moist imong kilay is the antibacterial ointment. So you have to apply the ointment 3 to 5 times per day. Let's say na yung ointment imong kilay. So that will act as a barrier between water and also sa strokes na to. And then it will go through a stage nga patul siya. So no scratching allowed. You can tap it as long as limpyo lang imong kamot. Tap gently or you can apply the ointment. Re-apply ka sa ointment kung katul kayo siya because it can help alleviate the itchiness. That's the most important nga kuan that you need to follow. 10 days ra na siya. 8 to 10 days. But the reason why I say it nga 10 days good siya kay there are instances na eye skin types nga dugay siya mo heal. So we want to make sure nga completely healed na siya before ka mo stop og use sa ointment. And then so you reapply the ointment 3 to 5 times per day. But ang kanang morning nga application, ika-ato nimo sa shower, di na siya counted. Because ang purpose ana mo protect lang na siya sa imong kilay from kanang sa shower, when you wash your face, kinahanglan nimo trapo. Dapat dili siya mabasa di ay og tubig. Dili siya. Di siya maayo mabasa kay so mo. that 10 days. Di siya pwede mabasa niya, dili pwede hot water ang Pero iligo. after 10 days na pwede ra siya Pwede na. Pwede na mali. As normal. Imong feeling karon tonight ha kay bugat pa ni more siya na bunog pero di na siya maghubag ha. Di ka po. Walay hubag. Kita sa nato siya sa imong kilay, babe. Here you go. O ganiti o. Ano na? Sana all. Saan naman tita? Okay ra tita. Okay. And then, apply ko gamay here. Pwede sad mas gamay pa ani. The reason ako siyang medyo gidaghan kay manglakaw mangat mo o basin hangin bitaw.
Maka-assure sa jud mo na safe dali no kay og sterilize jud na nila ilang mga gamit. Every gamit nila. Bloodborne pathogen safety is very crucial. Okay. Alright, taste friends. So, manami sa mong sa Keralift kasi tita kasi yung microblading. So, first session pa lang na siya. Magbalik pa ta, no? After 7 weeks. 6 to 8 weeks. 6 to 8 weeks. But she can come back on the 7th week. We did it. Sana nakikilay, tita. Hindi na kainig. Mata ko lang din muna nakikilay. Again, thank you so much, Miss Kat. Very accommodating you guys. Friendly lang mga staff. And maka-assure jud ka na safe diri kay naka-sterilize lang mga gamit. And then, kanang patience at kay sila sa pag-explain sa client. Yes, kanang ma-explain jud sila sa mga important na mga aftercare and mga do's and don'ts. Kung inana siya, guys. So, if you want na magpa-kilay sad, so come visit Feathers Aesthetic Clinic here at just sa ITC building here in Mango Avenue. So, atbang na siya sa National Bookstore. Dali na jud kay siya tultulon. Tanawa lang sa ilang Facebook page na dito ang ilahang mga services na gi-offer dire. And then, you can also see there ang prices, ang mga rates sa ilahang microblading, yung mga pagkilay and pa-eyelash. So, yes. Muna siya, guys. And then, watch out for our magpag-giveaway ta, di ba? Pag-giveaway and promo code. So, puhon, guys. Yes. Thank So, you. I will end my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. And if you're already subscribed, please hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also, please make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. And also, you can please follow Feathers Aesthetic Clinic Facebook page, and they also have Instagram. So i-follow ilahang Facebook page and Instagram, guys, kay para ma-updated mo silang mga promo if ever na sila upcoming promo, especially this holiday. So mao na siya, guys. Thank you so much for watching. Bye.